तो तुमको भूली पारिबी मझिरे मझिरे लुचि लुचि तुमको देखा करने को आसबि बासुदेव को साथी रखी तमे मते कथा देइतेल आवश्यक बोले तमे मो परिवार पाई तुम जीवनटा देइबो सतरे शरण्या आज तुम निजको दीपर सलिता भली जानितेल आज जो अनिवास बाबू साहेब अब तुम हे गलो मैम साहेब किमिति बुद्धि हो परखिला हदिनी परसहिला बुद्धि हो परखिला Didi! What? ଟିକେ ଆଗରୁ ସାର୍ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସିଆଇଡି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁ ଭଲ ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାହେଇଛି ସମୀକ୍ଷା ଏ କଥା କଣ ସତ ହଁ ସାନ ବାବୁ ଓ ମେମ୍ ସାହେବ ହବ ଆଗରୁ ଏ ଘରକୁ ଅନେକ ଝିଅ ମେମ୍ ସାହେବ ହେବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କଥା କହିଥିଲି ରାଇଟ୍ ଭଲ କଥା ଭଲ ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ବାହାଇ ପଡୁନୁ ତତେ କଣ ଫରକ ପଡିବ ତୋର କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲାନି ତା ଚୁଟିକି ଧଇଲି ମେଞ୍ଚାଏ ଏସିଡ୍ ଛାଟି ଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପା ଛୁରୀରେ ତା ଦେହ ସାରା କାଟି ପକେଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲି ସିଧା ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲି ମୋ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରି ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ବାହାଇ ପଡି ଛାଡ଼ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦିଅର ए भाई तू जानचु ना ये जो रघु नुहे छद्मवेशी ये देखुन तार आउ गोटे ना भी अच्छी पंचानन हाँ पंचुआ देखुनु केनु तो कन्या पछ डुंगुची देख मो देखाई दउची एई तू काई ता पछरे नुचिचु से मते मारिबो बाबू तू काई ताको मारिबो मु मारिबी हां आज तो प्रेमिका को मारते तो कन्या को मारता तू रा बॉक्सिंग सीखी हां सीखी ना मारनो हां मार के पूरा उड़े दे टाइसन हो तू बोलो नो तू बड़ा बड़ो राक्षस नहीं तू मार तू नहीं काम ना काम उड़